10 plus 5. 15. 15 minus 5. 15 minus 5 equals 20. Hoy, 15 minus 5, dugangan Ay, ba? minus. O, minusan, kuhaan. Tanang Ang 15, kuhaan og minus 5, 15 equals 10. 10. 10 divided by 2. Ang 10 bahinon og kaduha. Kuan ihatag kay duha. Dili. Unsa? Ang 10 ba 10 bahinon og kaduha. Duha mo magbahin sa 10 pesos. 10 Ay 5. tag 5. Di ang answer is 5. And 16 plus 16. 16 plus 16 equals 32. 32. Tapos gamay pa lang imong nabalaan sa divide. No? Ang divide is bahin-bahin ha. Hati-hati ba? Bahin-bahin. No? Pasabot. Tapos ang minus kuhaan. Ang times dubli-dubli, dubli-dublihon. Halimbawa 4 times 3 ang 3 ka upat pila. 4 times 3 Equals 1. hoy! Di minus man na. Bali-bali. Minus? Oh, minus man ang 4 minus 3 equals 1. Ang times lagi pilo-pilo ba? Halimbawa 3 times 4. Tulo ka 3. Upat ka 3. Times 4 man. Upat. Pila ka buok? No, tulo o tulo. Kana isa ka tulo, duha ka tulo, upat ka tulo ka tulo. O pila tanan iha pa? Ano? Hanto dire. 3. Ay, tsaka Dito ka mag-count. Dito. 3, 6, Sige, sunod. 6, 3, 3, 6, 9, 12, oh, 12 na. 12 answer 3 times 4 equals 12. Na mag-practice kag maayobot dito ha. Nya ang plus dungagan. Hinumduman sabay si teacher og plus pagpasabot dugangan. Kasi anang tapoy mata. Parehas anang pikas ligo na kakauna. Pas anang 4 plus 1 equals 4 plus 1, 5. 5. Ang 5 bot pasabot 4 plus 1 plus gani is dugang ha. Tapos ang minus halimbawa 5 minus 1 5 minus 1